Okay, Assalamualaikum and hi semua. So, hari ni kita akan sambung the next part of random variables. So, kita dah belajar semua tentang discrete. Macam saya cakap, kita tengok soalan sama ada kita determine dia discrete ataupun dia continuous. So, kamu tahu apa nak buat kalau dia discrete. Kita dah discuss semua tentang discrete yesterday. So, hari ni kita akan sambung dengan continuous random variable. So, continuous random variable, kita ada 3 main part juga dekat sini. Kita ada probability density function. Okay, kenapa dia density nanti kita akan tengok kenapa. And then kita ada cumulative juga, cumulative distribution function, CDF kita. And then kita ada mean dan juga variance juga. So kalau kamu perhatikan kat sini macam mana apa yang kamu nampak daripada PDF, daripada probability density function ke CDF, apa yang kita kena buat ialah kita kena integratekan. Okay, daripada CDF ke PDF pula kita kena differentiatekan. So untuk subtopik ni, kamu punya knowledge, kamu punya prior knowledge untuk chapter integration dengan differentiation sangat-sangatlah penting untuk kita buat soalan ni. Okay, so kita tengok the first part hari ni. Untuk video ni kita akan tengok probability density function, and the next one kita akan tengok cumulative distributive function. Okay, so kita ada probability density function. Okay, so density dekat sini represent area kita. Okay, represent area. Density dekat situ represent area. So kita ada continuous random variable is specified by its probability density function, which is written as small fx. Okay, small fx kat sini. So kalau dalam soalan dia tulis f kecil tu, maksudnya itu ialah PDF kita. So this function is defined over the range negative infinity to infinity. Okay, so kalau untuk kita punya discrete, kita ingat kalau untuk discrete random variable kita, PDF kita apa yang kita kena ingat ialah summation of px equals to x is equals to 1. Tapi berbeza pula untuk continuous random variable kita. Untuk probability density function kita dekat sini kita ada, kamu kena integrate from negative infinity to infinity, fx dx is equals to 1. Okay, so kat sini saya tulislah negative infinity infinity, fx dx is equals to 1. So dua benda ni berbeza. Okay, sebab tu saya cakap bila tengok soalan kita kena determine sama ada dia discrete ataupun continuous. Okay, alright. So basically kalau kita ada PA, kalau kita ada PX is between A dengan B, so apa yang kita buat, macam mana nak jawab soalan ni, basically kita just integrate from A to B fx dx. And in fact kalau kita ada PA XB ataupun kamu ada PA equal x b ataupun kamu ada p a apa lagi equals b, semua ni sebenarnya sama. Okay, so sebab apa, kalau kita tengok dekat note dekat sini, we do not need to worry about inequalities. So dekat discrete equals tu sangat penting. Okay, kalau dekat sini equals, dekat sini tak equal, membawa maksud yang berbeza. Tapi untuk continuous tak kisah, semua ni membawa maksud yang sama. Okay, so okay, so contoh dekat sini kita buat. Kalau saya ada soalan, kita ada soalan, contohlah saya bagi kamu number line. Kita ada number line, let's say kita ada A, B, C. Kita punya nombor kita ialah A, B, C. Contoh dekat sini function fx, dekat sini function hx. Okay, so to show continuous random variable, so kamu tahu untuk discrete random variable macam mana nak show kan. So untuk continuous random variable, apa yang kita kena buat, kita kena refer to kita punya number line dekat sini. So kita start dengan, obviously dekat sini 0, sini 0 sebab dia tak ada function. So kita start dengan, kita tahu for kita punya definition is negative infinity to infinity, integrate fx from negative infinity to infinity. So kita akan mula daripada negative infinity lah, kita mula dengan 0. So start dengan negative infinity
berhenti di A. So function kita ialah 0 dekat situ. So 0 dx. Plus dengan A berhenti di B, which is function kita ialah fx. So kita kena integrate fx di situ. So sambung lagi, kita ada integrate from B to C. So function kita ialah hx. So integrate from B to C, function kita ialah hx. Dan seterusnya, and the last one, kita ada integrate C to infinity, function kita ialah kosong di situ. So integrate C to infinity, function kita ialah kosong, and ini semua akan sama dengan 1. Okay, sebab tadi kita tahu definition kita integrate fx from negative infinity to infinity, kita dapat 1. So apa definition ni? Yang ni lah apa yang kita buat dekat sini. Okay, so ini macam mana kalau kamu nak show continuous random variable ataupun kamu nak cari constant. Okay, so sekarang kita tengok example 15. Kita slowly pergi example 15. Again, tengok soalan, dua benda yang kita kena tentukan, sama ada dia discrete ataupun continuous. So dekat soalan ni jelas dia kata continuous random variable. The second thing yang kita kena tengok ialah sama ada PDF ataupun CDF. So soalan ni cakap dia PDF. Okay, so kita ada fx equals to 1 over 4 minus x. So PDF, small letter f dekat situ. So the first question, kita ada sketch the graph of f. Okay, kita sketch graph f kita. Kita ada graph, kita ada x, kita ada y. Okay, so kalau kita substitutekan 1 dekat dalam ni, cuba kita simplifykan lah kita punya ni fx kita. Kita akan dapat 1 minus 1 over 4x. Okay, kalau kamu substitutekan 1 dekat dalam ni, kamu akan dapat 3/4. So kita ada 3 over 4. Kalau lebih kurang lah 3 over 4 di sini. Kalau kita substitutekan 3, kamu akan dapat 1 over 4. So 1 over 4. Di sini 1 over 4 kita. So kita ada 1 dan 3 sahaja. So dua-dua equal. Okay, dua-dua equal. Dua-dua ada tanda equal kat sini. So maksudnya dan circle lah. So 1 tadi kita dapat 3/4. So kita buat dan circle kat sini. 3 kita dapat 1/4. So graph kita akan jadi macam ni lah. Okay, so simple. Itu ialah graph for PDF kita. So the next part, dia kata verify that it satisfy the condition of probability density function. So apa yang kita tahu tentang probability density function kita ialah negative infinity integrate fx dx is equals to 1. Okay, so itu yang kita tahu. So ini yang kita kena verifykan. So apa yang kita ada, let's say kita ada integrate fx dx from negative infinity to infinity. Apa range yang kita ada, apa interval yang kita ada ialah x is between 1 dengan 3. So basically kita boleh teruskan integrate from 1 to 3. Function kita ialah 1 over 4 minus x 4 minus x dx. So sekarang kita just integrate macam biasa. Balik semula kepada chapter integration kamu. So sini kita akan ada 4x minus x square over 2. Kita ada from 1 to 3. Substitutekan value. Kita ada 12 minus 9 over 2 minus 4 minus 1 over 2. Okay, so dekat sini kamu kira, kamu tekan calculator, kamu akan dapat 1. So berdasarkan apa yang kita cakap kat sini, kita boleh buat conclusion lah. Since integrate fx dx from negative infinity to infinity is equals to 1, x satisfies the condition of PDF kita ataupun probability density function kita. Okay, alright, so soalan B, find px less than 2. So px less than 2, dekat sini ingat kita mesti kena integrate kan. So basically px less than 2 tu ialah daripada negative infinity ke 2 lah. Okay, so kita ada 2 kat sini, px less than 2 tu semua yang di sini.
So basically kita integrate kan negative infinity sampai ke 2. So function kita, function fx lah. So kita ada function kita is 1 over 4 minus x. So integrate from negative infinity to 2. Okay, sebelum tu kita tengok dulu, kita tengok balik. Daripada negative infinity to 2, kita tengok kita punya interval dulu. Kita ada interval kita 1, 3 kat sini. Okay, so interval kita 1, 3. 1 and 3. Okay, soalan ni nak x less than 2. So 2 is somewhere here. 2 dekat sini. Okay, x less than 2 tu betul lah kita ada negative infinity to 2. Tapi dia berhenti di 1 dekat sini. Okay, so apa yang kita kena cari ialah sebenarnya 1 ke 2. Okay, so 1 ke 2. So basically sebenarnya kita ada integrate from 1 to 2. Fx kita is 1 over 4 minus x dx. Okay, so integrate kan juga kita ada 1 over 4. Again, benda yang sama kita buat 4x minus x square over 2. Integrate from 1 to 2. So kat sini kita substitute je. Substitution wajib tunjuk Kita ada 8 minus 2 minus 4 minus 1 over 2 equals to 5 over 8 dekat sini. Okay, so definition kita tadi betul. Kita nak x less than 2, definition dia ialah negative infinity to 2. Tapi dekat sini kita ada berhenti dekat 1. So basically kita kena integrate from 1 to 2. Okay, ataupun sebenarnya dekat sini definition dia kita boleh letak sebagai integrate from negative infinity to 1, 0 dx plus integrate from 1 to 2, 1 over 4 minus x dx. So integrate 0 ni obviously 0 lah. So kita tak perlu masukkan dia. Okay, nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Okay, so itu simple tentang kita punya probability density function. Okay, kita pergi kepada example seterusnya. Example 16. The continuous random variable has a PDF. This one. Okay, so bila nampak je macam ni, apa yang kita kena buat ialah kita buat number line. Okay, supaya nampak jelas dan terang. Kita ada 0, kita ada 2, kita ada 3. Okay, so function kita between 0 dengan 2 is kx plus 1. Between 2 dengan 3 is 2k. So selain daripada 2 ialah kosong. Alright, so the first question, dia tanya find the value of the constant k. So bila cakap tanya pasal constant je, apa yang kita buat basically ialah definition kita. So untuk soalan A, basically kita just buat definition kita, integrate from negative infinity to infinity, fx dx equals to 1. Okay, saya tak cukup tempat kat sini, tapi tak apa. So apa lepas tu? Okay, lepas tu kita integratekan lah. So kita integratekan daripada negative infinity ke 0, function 0 obviously akan dapat kosong. Tak perlu masukkan pun tak apa. So kita start daripada 0 to 2. So start daripada 0 to 2, function kita is kx plus 1 dx. Plus dengan from 2 to 3, function kita is 2k. So integrate from 2 to 3, function kita 2k dx. And then kita ada from 3 to infinity. Okay, function kita 0. Obviously akan dapat 0. So kita tinggalkan yang ini sahajalah. Equals to 1. So kita just integrate lagi macam biasa. Kat sini kita akan dapat x square over 2 plus x from 0 to 2 plus integrate 2k. Ingat 2k ialah constant. So kita akan dapat 2kx dekat sini. From 2 to 3 equals to 1. Alright, so just substitute the value. Kita akan dapat 2 plus 2. Sebelah kanan kita akan dapat, keluarkan 2k, kita akan dapat 3 minus 2 is equals to 1. So kat sini kita ada 4k plus 2k equals to 1. So k kita is equals to 1 over 6.
Okay, so lagi sekali macam mana nak cari kalau soalan tu cakap constant, apa yang kita kena buat? Basically kita kena guna definition kita. Okay, so from negative infinity to infinity. So negative infinity to 0, 0 to infinity ni, 3 to infinity ni, obviously kita akan dapat 0, so kita boleh je biarkan dia. Okay, so seterusnya, kita tengok soalan B. Soalan B dia suruh sketch the probability density function. Okay, so basically kita masukkan dulu nilai K kita dekat dalam function kita ni. So kita ada K 1/6. So dekat sini kamu akan dapat 1/6 X plus 1. So 2 times 1/6, kat sini kita akan dapat 1/3. Okay, so kita lukis kita punya graph kita. Kita bahagikan dulu. Soalan B. Kita ada graph kita. Ada X, ada Y ataupun fx kita. Okey. Kita ada 0, 2, 3. 0, 2, 3. Okey. So bila kita substitutekan 0, bila kita substitutekan 0 dekat dalam ni, kita akan dapat 1/6 times 0 plus 1, which is kamu akan dapat 1/6. And kat sini ada equal, so dia akan jadi dense circle. So let's say 1/6 dekat sini, dia akan jadi dense circle dekat sini. Okay, so untuk 0. Dan untuk 2 substitute kat dalam ni, 2 plus 1 times 1/6, kita akan dapat 1/2. Ya ke? 1/3. 1/3. So kat sini tak ada equal. Tak ada equal, so dia akan jadi open circle. So 1/3 dekat sini. So open circle dekat sini. Sekejap, betul ke 1/3? 2 plus 1, mana tadi? 2 plus 1, 3, 3/6, 1/2. Okay, silap, 1/2. So 1/2 atas lagi, 1/2. So dia akan jadi open circle dekat sini. Okay, so next. 2 yang di sini pula, substitutekan dekat dalam ni. Obviously tak ada X dekat situ, dia akan tinggal 1/3 lah. Dia masih lagi 1/3. So kat sini equal. So 2 equal. Okay, dia dapat 1/3. Sama juga dengan 3, substitutekan dalam ni, obviously tak ada X, so dia masih lagi 1/3. Equal dekat situ, 1/3. Okay, so kita dah plotkan semua benda ni. Basically kita just sambungkan je. So 0 to 2, 2 to 3. Okay, tak kena pula, 2 to 3. Okay, 6. So itu ialah kita punya probability density function. Okay, bila soalan suruh sketch, kena ada graph lah. Cerita pasal sketch je, itu ialah kena lukis graph. Okay, sketch. Ini sebenarnya dia minta kita punya graph. Okay, soalan seterusnya, soalan C. Find mode. Okay, so macam mana nak cari mode kita? Mode sentiasa tengok dekat graph PDF kita. Okay, graph PDF kita, which is kita baru lukis dekat B. So yang paling tinggi kat sini ialah 1/2, which is dekat 2. So terus mode kita untuk soalan C, mode kita is X equals to 2. Simple. Okay, seterusnya soalan D. Okay, saya kecilkan ni lah supaya senang kita nampak. Okay, so ini mode kita tadi. Mode kita is X equals to 2. Okay, so kita pergi kepada soalan D. Find X is probability of X between 1.5 dengan 2.5. So ingat, dalam continuous random variable, equals tak kisah pun. Equals tu tak penting pun. So apa yang kita kira tadi, kita ada X is between A dengan B is equals to integrate fx from A to B. So apa yang kita kena buat dekat sini is kita nak P 1.5 X 2.5. So kita tak kisah pasal dia punya equal sign. So apa yang kita buat is kita basically tengok dekat kita punya
number line kita. Kita ada 1.5 dengan 2.5. So 1.5 kamu duduk dekat sini. Sini 1. So sini 1.5 kita. So 2.5 kita lebih kurang di sini. So sini 2.5 kamu. Okay. So apa yang kita kena buat? Kita kena integratekan daripada 1.5 to 2. Okay. So first kali 1.5 to 2. 1.5 to 2. So apa function daripada 1.5 to 2 tu? So function inilah kx plus 1 ataupun 1 over 6 x plus 1. So kita ada 1 over 6 x plus 1 dx. Plus dengan kita sambung balik daripada 2 ke 2.5. Okay, so itu limit kita. Apa function dia? Function dia ialah 2k ataupun 1 over 3. So integrate daripada 2 to 2.5. Function kita ialah 1 over 3. Okay, so daripada sini kita just integrate macam biasa. So basically kita ada 1 over 6 integrate x square over 2 plus x from 1.5 to 2 plus 1 over 3 x to 2.5. Okay, substitutekan. Boleh buat sendiri dulu. Kita ada 2 plus 2 minus 9 over 8 plus minus 1.5. Okay, plus 1 over 3 2.5 minus 2. Okay, so kira dekat sini kita akan dapat 0.396. Okay, so basically kita tak kisah pasal kita punya equal sign. So kita just integrate. Kita tengok dekat number line kita, integrate from 1.5 to 2 to 2.5. Okay, so itu untuk soalan D. So seterusnya kita tengok untuk soalan E pula. Banyak pula soalan example ni ya. Kita tengok soalan example E. Find Px greater than 1.8. X greater than 1.8. Okay, untuk kita belajar discrete, kita belajar continuous, semua mesti less than equal. Tak ada yang greater pun. So bila nampak greater je, benda yang pertama kamu buat, tak kisahlah discrete ataupun continuous, kita mesti tukar jadi 1 minus Px less than equals 1.8. Okay, so dia sepatutnya equals lah. Tapi kita tengah buat continuous, kita tak kisah pun pasal dia punya sign. So kat sini 1 minus, integrate 1.8 tu daripada mana? So 1.8 tu di sini. Ini 1.8 kamu, di sini 1.8 kita. So apa yang kita kena integratekan ialah daripada 0 ke 1.8. So kita ada integrate from 0 to 1.8. Okay, so function kita ialah 1 over 6 x plus 1 dx. Okay, so selesaikan di sini. Kita ada 1 minus 1 over 6 integrate x square over 2 plus x from 0 to 1.8. So kita ada 1 minus 1 over 6. Substitute kan? Substitute value ni mesti kena ada Walaupun nampak banyak kali kita buat, mesti kena ada. Plus 1.8. So minus 0 lah. Which is kamu akan dapat 0.43 di sini. Okay. Kalau saya salah kira, make sure beritahu inform dekat saya kalau jawapan saya salah. So this is the whole thing about probability density function. Satu soalan ni dah terangkan macam mana kita nak cari mode, macam mana kita nak sketch, macam mana kita nak cari value untuk kita punya probability, macam mana nak cari constant kita. So make sure kamu faham betul-betul example 16 ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada example 17, last example untuk PDF kita. Okay, so kita ada X is a continuous random variable with probability density function. Dua benda yang kamu kena confirmkan. So macam biasa kita buat kita punya interval dulu. Kita buat number line kita. Walaupun kita ada negatif 2 dengan 2 sahaja. So between negatif 2 dengan 2 kita ada hx square. Okay, obviously the first question mesti dia tanya untuk cari h. So bila kita nak cari h, constant kita
definition kita. From negative infinity to infinity, fx dx is equals to 1. Okay. So basically kat sini just integrate from negative into to 2. Fx kita ialah hx square dx equals to 1. So h ialah constant kita, integrate x square, kita ada x cube over 3 negative 2 to 2 is equals to 1. So kita ada h apa tu 8 over 3 minus negative 8 over 3 is equals to 1. So kita kira kat sini kita ada 16h over 3 is equals to 1. So last kali kita akan dapat h is equals to 3 over 16. Okay. So basically untuk cari constant, ini definition kita, mesti kena tahu. Okay, the next question, soalan B. Calculate px less than 1. So calculate px less than 1. So x less than 1. So 1 kita di sini, 1 kita kat sini. So x less than 1 is negative 2 between negative 2 dengan 1. So kita boleh integrate from negative 2 to 1. So function kita kat situ ialah hx square ataupun h kita ialah 3 over 16. So kita ada 3 over 16 x square dx. So keluarkan constant kita 3 over 16, integratekan x square, x cube over 3, negative to 1. So 3 over 16 times 1 over 3, berapa kat situ? Tak apalah, kita keluarkan 3 over 16. So kat sini kamu akan dapat 1 over 3 minus ataupun plus 8 over 3. So final answer kita akan dapat 9 over 16. Okay. So memang kamu akan deal dengan banyak sangat integration untuk chapter 9, untuk continuous random variable ni. Okay, banyak sangat integration, tapi just basic integration je lah. Okay, so next soalan C. Boleh cuba buat dulu, boleh pause video, cuba buat dulu. Modulus x less than 3 over 2. So, yang penting kena tahu apa definition modulus x 3 over 2 tu. Modulus x less than 3 over 2. Definition kita ialah P x is between negative 3 over 2 x 3 over 2. Okay. So, kita ada negative 3 over 2, 3 over 2. Obviously, kita akan integrate from negative 3 over 2 to 3 over 2. So function kita tadi again 3 over 16 x square dx. So kita ada 3 over 16, integratekan x square, x cube over 3. So negative 3 over 2, 3 over 2. Okay, kira sendirilah dekat situ. Final answer kamu is 27 over 64. Okay, make sure masukkan value dekat sini apa? Jangan tinggal. Okay. So last one, soalan D. Lain sikit, kita ada, dia suruh cari yang di sini pula. Selalu dia bagi yang itu, dia suruh cari yang di sini. Okay, ini ialah median sebenarnya. Okay, dia nak P modulus x less than m is equals to 0.5. Okay, by definition, modulus x less than m tu is P negative m x m is equals to 0.5. So kita nak cari m kita. So kita tahu x is between negative m dengan m tu, kita kena integrate from negative m to m. So function kita tadi ialah 3 over 16 x square lah. Obviously 3 over 16 x square dx equals to 0.5. So sekarang instead of cari jawapan, kita akan cari limit dia. So integratekan dekat sini, kita ada x cube over 3 from negative m to m is equals to 0.5. Substitutekan m dekat dalam x kita, kita ada 3 over 16. Kita ada m cube over 3 plus minus negative m cube, akan dapat negatif kan? So plus lah di situ. M cube over 3 equals to 0.5. So kita dapat 2m cube over 3
equals to 8/3. So M square kamu, M cube bukan square, M cube. So ini ialah cube. M cube kita is equals to 4. So final answer kita M is equals to cube root 4. Okay, so that is all about probability density function for continuous random variable.